कोरोना के समय पे मैंने क्या बोला, वैक्सीन मत लो, हाँ मत लो इसे, ये शैतान का एजेंडा है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। पर हम विश्वास में चल रहे होते तो विश्वास से जीवित रहते, पर हम तो चल रहे थे दुनिया के हिसाब से। हम तो चल रहे, सुन भी दुनिया की रहे थे, इसीलिए हमने वो डिसीजन लिया जो दुनिया ने लिया। अगर हम विश्वास से चल रहे होते तो हम विश्वास के डिसीजन लेते, और यही हुआ। और ऐसा ही अब फिर होगा। अब ये बोल रहे हैं यीशु आने वाला है, आने वाला है, बस द्वार पे खड़ा है, तैयारी कर लो। अरे अभी कहाँ, कब से सुन रहे हैं, पास्टर जी तो ऐसे चीखते रहते हैं, डराते रहते हैं हमें, अभी तो पता नहीं कितने काम धंधे हमने करने। हाँ, और धोखा होगा, पहले भी हुआ, फिर होगा धोखा। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास के, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। तो धोखा किसके साथ होगा, तुम्हारे साथ या मेरे साथ? जो वचन को नहीं मान रहा, नहीं सीरियस ले रहा, उसके साथ धोखा होगा। जब मैं बोल रही थी मत लो मत लो मत लो, पास्टर जी सब ले रहे हैं, वो चर्च ने भी ले लिए, उन्होंने भी ले लिया, आप हमें क्यों रोक रहे हो? हमारी नौकरी, मैंने बोला जिंदा रहेगा तो नौकरी करेगा, छोड़ दे। लोगों के फोन आए, बोले मत लो। और ये गलती अमेरिका की सरकार जो थी, बाइडेन जो था पहले राष्ट्रपति, उसने भी अपनी गलती मान ली। 74% दुनिया में जो मौतें हुई हैं वो कोविड वैक्सीन के कारण हुई हैं। ये रिपोर्ट पूरी मीडिया में आ रहा है। आप समझ रहे हैं? चलते चलते बंदा गिर रहा है, पार्क में घूमते घूमते बंदा लुढ़क गया, जिम करते करते जवान लुढ़क गए, इतनी मौतें। 2 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन जब बोल रहे थे तो सरकार कह रही थी अरे तुम क्यों बोल रहे हो? An executive of a wellness company, and other quote spike detox project. Chief Scientific Officer of a wellness company, which is a national company started in 2022. It delivers healthcare, so it's a company of doctors. Also provides nutraceuticals and supplements. How much money has your company made from the sale of Spike Detox product? Your company. The company can prescribe, the doctors can prescribe ivermectin, they can prescribe Paxlovid, Molnupiravir, they can prescribe any drug within the pharmacopoeia. How much in 2020? Well, it's prescribed, so whatever pharmacy delivers it, like CVS or Walgreens, उन्होंने यहाँ तक कन्फेस किया कि हमें पता था कि ये गलत है, फिर भी हमने किया। समझ आ रही है? हमें पता था ये नुकसानदायक, फिर भी हमने किया। कर लो क्या कर लो, किसको पकड़ोगे? इसीलिए इस अंत के समय में खुदा की आवाज सुनो। समस्त को प्रेज और नमस्कार। मु तबियस आपण देखुछन्ते जेपी ओडिया, आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने, चैनल को जदि प्रथम थर पई आसी अछन्ती, हम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु, जहा द्वारा आगामी प्रत्येक दिन रो वीडियो आपण माने पाई परिबे। वर्तमान आज दिन मानक मध्य रे कोरोना भाइरस अन्यान्य राज्य रे आक्रमण करि सालिना। अनेक लोक माने कोरोना भाइरस रे आक्रांत होइछन्ति, तो अनेक लोक माने मरि अछन्ति बोली मध्य आमे माने न्यूज रे देखिबाकू पाउबछु। ठीक से प्रकार 3-4 वर्ष पूर्वे 2020-21 एही समय रे कोरोना रे अनेक लोक माने मृत्युवरण करथिले। भारत तथा अन्यान्य देश रे कोरोना रोग रे अनेक लोक माने मृत्युवरण करथिले। सही समय रे गोटिए वैक्सीन दिया जाइथिला, टीका, कोरोना टीका। सही टीका लोक मानकु कोरोना संक्रमण रु जे प्रकार से माने वंचित हेबे एही उद्देश्य नहीं कि दिया जाउथिला। किंतु कोरोना वैक्सीन जोठारु तैयारी हेथिला ताहा मनुष्य पाई बहुत समस्यार कारण थिला। आउ एही विषय अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति भल भाव जानी थिले, तथापि से जानी जानी यही समस्त विषय जहाँ करिछन्ति ताहा आमे माने वर्तमान इंग्लिश रे न्यूज रिपोर्ट रे मध्य माने देखिबाकू पाउबछु। आउ कोरोना वैक्सीन नेला परे प्राय भारत रे अन्यान्य तथा अन्यान्य देश रे अनेक लोक माने कोरोना टीका पाई बोली मरिले। वर्तमान दिन मानक मध्य रे मनुष्य अचानक मरुछि, काहाकू हार्ट अटैक होउछि तो काहाकू अचानक से माने मरी जाउछन्ति।
ଚାଲି ଚାଲି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଉଅଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଗତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହୁଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ମୋମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି ତାହା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଅଛୁ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଅଛୁ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଆମମାନେ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେହି ରୋଗ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଆମମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଅଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କିଏ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପଛରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଉଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୋମେଣ୍ଟ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ, ଜଗତର ରୋଗ, ଜଗତର ମହାମାରୀ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏହି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇଲି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସୀ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜାଗି ରୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ନା କି ଏହି ଜଗତକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ପରନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।